Alhamdulillah alladzi hadarana fi hadzal yawm yaumul jum'ah al-mubarakah wa fi hadzal makan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin jamaah salat Jumat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan yang mulia ini di tempat yang mulia juga, dan insya Allah bersama tiang-tiang ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur manjataken raos puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kula panjenengan sami pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten kerahmatan, sehingga kalian nikmat kala wau, nikmat ingkang arupi kesehatan, nikmat ingkang arupi iman, lan nikmat ingkang arupi kesempatan niki kula panjenengan sami saged memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kewajiban kita nggih menika melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan salat Jumat berjamaah ini dosa-dosa kita sebanyak apapun dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua nanti dipun masukkan dening Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kita rindukan,
ingkang kita damba-dambakan syafaatipun benjing fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kula panjenengan sami ingkang hadir di masjid ini samangke nantinya fi yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat ingkang dipun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa. Kenging punapa para hadirin, khatib dimanapun berada selalu mengingatkan takwa, takwa dan takwa. Keranten takwa menika inggih menika tiang ingkang bertakwa kemawon ingkang sakmangke dipun masukkan dening Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga menika namung dipun sediakan kangge tiang-tiang ingkang bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking punika khatib seluruh dunia tidak akan bosan-bosannya mengingatkan dumateng sedaya jamaah anggenipun meningkatkan iman dan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa taqwa? At-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa menika nggih menika menjalankan sedaya perintah-perintahipun Allah lan menebi sedaya larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Siapa diri kita ini sebenarnya? Sudahkah kita memperkenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terusipun Imam Al-Ghazali, kun indallah khairun nas, wahai manusia, jadilah kamu semua di hadapan Allah manusia yang paling baik. Wa kun indan nafsi syarrum minan nas, dan jadilah dirimu di hadapan diri sendiri ini merasa orang yang paling buruk, sehingga kita tidak akan bosan-bosannya selalu meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, meningkatkan amal ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Keranten punapa suatu hari nanti al yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Terusipun Allah sakmangke badhe wonten dinten denih punapa sedaya amalan, sedaya harta, anak niki boten enten gunane. Layang fa'u malun wala banun. Anak nggih boten enten gunane, harta nggih boten enten gunane illa man atallah biqalbin salim. Kejaba tiyang ingkang menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalian hati ingkang selamat, hati ingkang bersih, hati ingkang semata-mata mengharap ridha saking Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten salah satunggali penyakit hati ingkang dipun gambarkan dening Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Yunus. Terusipun Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza massal insana dzur da'ana. Terusipun Allah,
tatkala menungso niku wau dipun paringi musibah, dipun paringi bahaya, dipun paringi penyakit, keberangkutan dan lain sebagainya yang membahayakan, terusipun Allah da'ana li jambihi, piyambakipun nebih ingat, nebih berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berbaring pun mereka berdoa. Au qaiman au qaidan, dalam keadaan duduk maupun berdiri piyambakipun nembih ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niki terusipun Allah, enten sebagian manusia itu nggadahi penyakit hati ingkang kados mekaten. Ananging para hadirin, sasampunipun sasampunipun dipun angkat bahayanipun oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, diberi rezeki yang kathah, yang mbakipun supe dumateng Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau berdoa lagi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terus pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aruf fir raha, perkenalkanlah diri kamu ketika kamu dalam keadaan bahagia, ketika kamu dalam keadaan lapang, ketika kamu dalam keadaan kaya raya, bahkan tanpa musibah pun kita semua harus memperkenalkan diri kita selalu senantiasa zikrullah, berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Terusipun salajengipun hadis kala wau, ya'rifuka indas sida, bilih panjenengan sami purun berdoa datang Allah Subhanahu wa taala, ingat marang Allah ketika bahagia, maka Allah ya'rifuka indas sida, Allah badhe mengingat, badhe mengabulkan doa-doa panjenengan ketika panjenengan mengalami musibah, ketika panjenengan mengalami kesulitan atau mara bahaya. Niki para hadirin, hadirin jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran dua manusia yang sangat terkenal di zaman dahulu nggih menika, Nabi Yunus alaihissalam dan Raja Fir'aun laknatullah alaih. Mereka berdua niki sama-sama dipun tenggelamkan dening Allah di dalam lautan. Ananging kenapa Nabi Yunus dipun selamatkan dening Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, kalau mengingat bayangan manusia, Nabi Yunus ini tidak akan selamat, tenggelam di lautan dan ditelan oleh ikan berhari-hari. Ananging para hadirin, Nabi Yunus boten mengatakan, ya Allah, saya ini nabimu, tolonglah saya sudah berjuang di agamamu. Boten para hadirin. Ananging Nabi alaihissalam Yunus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta, ya Allah, boten enten Tuhan kejaba engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sebenarnya saya termasuk tiang ingkang zalim, tiang ingkang zalim dumateng panjenengan ya Allah. Ranten perkataan Nabi Yunus alaihissalam ingkang merendah kala wau dipun selamatkan dening Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang nomor setunggal. Ingkang nomor kalih kenging punapa? Nabi Yunus niki dipun selamatkan dening Allah. Terusipun Allah, laula kana annahu minal musabbihin, seandainya Nabi Yunus ini
tidak termasuk orang-orang yang gemar bertasbih, mengingat Allah nalikane senang. Maka ketika menghadapi bahaya, piyambakipun dipun tolong dening Allah Subhanahu wa taala, kranten piyambakipun senang mengingat Allah, zikir dumateng Allah, berdoa kepada Allah nalikane piyambakipun dalam keadaan bahagia. Niki para hadirin, mengingat Allah ini jangan namun dalam keadaan susah kemauan. Kita nembe ingat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kadang-kadang kita diberi musibah, diberi bencana, diberi penyakit, ranten kita niki lalai dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu cara Allah menegur hambanya. Hadirin jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Terus pundi manusia yang satunya ingkang namanipun Raja Fir'aun kala wau dipun tenggelamkan dening Allah Subhanahu wa taala di lautan. Walaupun Raja Fir'aun niki mengatakan amantu la ilaha illa, Raja Fir'aun niki Pak, di ujung kematiannya ketika mengalami sakaratul maut nembe ingat dumateng Allah, nembe beriman dumateng Allah. Niki iman ingkang boten dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Nalikane diparingi kesempatan hidup sehat, hidup bahagia, bergelimang harta, piyambakipun aso, piyambakipun bermaksiat. Wa kana minal mufsidin, bahkan membuat kerusakan di muka bumi. Keranten nikilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-an, sekarang kamu mengatakan tobat kepadaku." Dalam surat An-Nisa nggih dipun jelaskan, "Walasati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut inni tubtul an." Menungso niku Pak, ketika menghadapi luang waktu sehat, piyambakipun gemar bermaksiat, ananging ketika dipun paringi waktu akan kematian, sakaratul maut, lebih ingat dumateng Allah dan mengatakan inni tubtul an, ya Allah saya sekarang bertaubat. Walasati taubatu lil ladina, taubat niku boten kados mekaten para hadirin. Tobat ingkang kados mekaten niki boten dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila hadirin jamaah kaum muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kula panjenengan sami niki tasik dipun paringi waktu dening Allah Subhanahu wa taala, tasik dipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita ginakaken kesempatan ingkang sak sae-saenipun anggenipun beribadah, meningkatkan amal kebaikan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin
jamaah salat Jumat ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dumateng sedaya umatipun, kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku, sedaya umatku niku benjing badhe mlebet surga. Niki termasuk kabar gembira dumateng kula panjenengan sami selaku umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananging para hadirin, Rasulullah melanjutkan sabdaipun, illa man aba, kejaba tiyang ingkang boten purun, tiyang ingkang enggan mlebet surga. Lajeng para sahabat niki tanglet, ya Rasulullah, wa man aba, kok enten sinten tiyange ingkang boten purun, ingkang enggan mlebet surga kala wau. Terusipun Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Tiyang ingkang taat dumateng kula inggih menika tiyang kala wau badhe mlebet dhateng surga, lan tiyang ingkang bermaksiat dumateng kula faqad aba, tiyang nikilah ingkang enggan, ingkang boten purun mlebet surga. Hadirin jamaah kaum muslimin, ini hari Jumat, waktunya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadu was-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraquna ba'dihi tafarruqa ma'suman wa la taj'al alaina wa la fina sakiyan aw mahruman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.